guys. Sabi kalayo na mong travel. Travel. So na mission sa Mamon. So na may ambulabog na may balay. Very accessible sa hospital. Doon na kay hospital. Very accessible, very affordable, and very accommodating. Oh, itry na lang maghapon. It's one of the best. One of the best. Kanila burger o kanila hello. Oh, hello. Hello. O kanila pizzahan. Ayo. Oh, pizzahan. Kanila burger. Ano yung artista na ako guys? Starring Dominic Owanda. So magmukbang kami kumain, amo? Dito pa ini siya ang place na Joy Special. So hello guys, so namin sa Mamon Delicacies. So namin susunod sa ila kusina ng scavenge dito. Dito nahan mga ilang mga crew. Hi ma'am, ano siya pangalan ma'am? Jessica. So live kita guys. So mag-order me of hello guys. So muna yung preparasyon ng hello. Baya secret recipe nila guys. Nalangan lami ganyan ang halo-halo guys. Di ba ma'am? Ano yung nakapalasa sa ilahan. Halo-halo. So, no need na sugar. Kaya hindi pa daan. Lami na daan. No? Sila nakatuig-duig na work, ma'am? Dapat pa kabuwan. Ano na? Si pangalan? Jessica. Jessica? So, unsay siya nga? Ano yung langka, no? Langka. Ini jelly. Ubi. May kapalasa sa ilahan. So, another. Kaong ba? Jelly lah. Jelly. O, ini saging. Saging o beans. Sorry. Red beans o white beans. Ano pa na beans? Red beans. Red beans. Red beans o ganyan. White beans. So, beans. That's a light so Mr. Beans. What? Si ma'am, sa pala ano ma'am? Mercy Jane. Mercy Jane. Sige, ma'am. Litsiplan, pangsagol sa halo-halo. Litsiplan. Hi! Wala ang honor guys ng Mamon Delicacies. So dili ari lang mo diri ma'am sir sa ano pa yung address? Sa Borok Galaxy. Sa Barangay Tilahi. Borok Galaxy, Barangay Tilahi. So mo rin specialty ni ma'am na ang inasal. Ayan. Si ma'am pangalan ni ma'am? Si ma'am Marites Uy. Ma'am Marites Uy. So ma'am Marites, ato na ta. So ano naman diri pinakalamian, the best is nakanan tapos kananan. Pag order food mo diri sa kay ma'am Marites. So sa Facebook sa Mamon Delicacies. So you may reach her guys sa Facebook page nila sa Mamon Delicacies. Sa contact number na limatag nato sa screen. So dito lang ito guys. So itong kainan na ito guys ay makikita nyo lang dito sa Barangay Tilahi sa Tandag City sa Borok Galaxy in front of RTC, Regional Triaccord. So ito lang, papasok lang kayo dito guys. Tara, akit tayo guys. Sa third floor. Oh, tuwara sa mga bisita. Nagulat na sila mga on. Hello guys.
guys. Wave ka naman. Kamay naman dyan. Tara guys, ready na ang food. Hello everyone! Ready kami kuman sa Mamon Delicacies with Ate Marites and owner of mismo and chef. So we will be eating the famous halo-halo and inasal o chicken. Lami na, affordable pa! Okay kayo pa, lami pa. So ano na mo dire sa Purok Galaxy sa Tilahi. So wala pa ilang kinalamian. Okay, so contact ra mo kay Ma'am Marites. So May pizza pie pa. ari lang mo dire guys. So pinakalamian ang pizza po do na. So hello guys, dito kami guys sa table ni Ma'am sa sa kainan ni Ma'am Marites na Mamon Delicacies. So ano yung mga delicacies niya guys. So nakatali sa specialty karon inasal. Ano yung tawag ganit Sauri o ba? Chicken inasal. Chicken inasal. So ano mo diri order mo. Pila ni 125. 125. Okay, so asa pa ka grabe ka solid, di ba? Ini 250. Isa ka. Ang iyang Kapilon. Ano yan? Ano tawag ganit Ano tawag ganit? Garden salad. Garden salad. It made of may pipino, ano pa yung lamas? Lettuce of everything. Basta kay healthy siya, kay gulay. May cheese. Watermelon, papaya, pineapple, apple. Isa pa ka na serving. Masa? Service po na ini. Manggaw So may pizza nila guys. Halo. Mas may inasal. Busy kami sa atin. So hungry. Camera shy si ate. So hungry. Camera shy. So guys, we are already 100% satisfied. And full na guys. Busog na. Busog ka na ate dyan. Busog na te. Busog na. Busog ka na. Busog. May pahabol ba yan? Na. Take out? Take out po ba yun? Pero magbayad na kami. Most experience. Very good, very nice. Years. Lami. Okay, house experience. Lami. Yummy. Years. Okay kayo. So guys, so hindi tayo ng video natin. Nakikita ko nga natin Marites sa Mamon. So kami lang mo diri. Nga mo diri. Ayos kayo. Thank you. Salamat. Thank you.